meche todo mitole mikudo legbenu azangagbe azanwene gogbedo koyansume mimei agbo kwegbe tole o mina don mi kumlojo mina tun reme odo asu alo reme do asio kondo pona de yawa jije lanu asuka se potenti weme maka odo asu alo reme ma do asi abutun mina pe me debo tro la no me ko oyo won itan na bia ito me aso ku mo jawo eso nto na je itan je ne me kan do la question apako mi ku mo ve de bu no mi tan bele la question apako de gbe e kan tun kumlojo planète yo maso planète mo ko ton ena zo me na grandi la gbaza cho planète neptune de so edu de mina do alo ebo akwezi kan ton ena jije humo we kuen na zan boda gbe na tin yo e 39 mimei agbo zukametoleo mina do mi pomlo jiro mi ni tulo jiro asupa ti potenti o mi mo lo kon do po de bo wa jijeli nu kiko kegere cho mo lo nu kege na de bo mina do mi na blodo po ne wa me maka do asu aro mo do asia mina do no planet Venus so planet mo ko ton po Jupiter po ero dagbe wa nu ebo me ne asu no a me na sinu e ku so li me twa ran pe o kan ba do lo po mi ton toro le pomlo je eni blo tete no akwezizan mama akwezizan gidigidi o ena aba akwepo eni to pomlo jiro economy o mi na blo dagbe na tin mi lo po mi ton kan toro le o mina do mi pomlo je planet Uranus ko Jupiter po Mars po ni atan no le o e de mi na remi bo mi na o kanjiro agbaza tí omi bá zọ sí àpapọ̀ yọ mẹ́ta tó kó mọ́ lọ jíró dàgbé náà tí mi lọ́nu kó iná tí mi làzọ́ mi tọ́ sí àpapọ̀ lílé mi tọ́lẹ̀ gègé náà wíwá wípé mi kan zan wọ́n ìdúró límẹ̀ yín wèrè òbú bọ̀ mi lọ́dọ̀ ṣe mọ́lẹ̀ ọ mìnàdọ́ mi lọ planet Saturn ẹ̀dọ̀ mi ní hunukun lò bó tún lọ jíró ní gègé tí lọ́dọ̀ jíjẹ ẹ̀rọ àpá mi tàn pé àsúpá ti kó pé bọ̀ mi kún ká tó mọ́ láwẹ̀ o bọ̀ mẹ́lẹ́ lù púpọ̀ mi yẹ kó nukun ní ọkọ ń wẹ̀ sọ́ bàdó ń wẹ̀ dé wú pọ̀rọ̀ ètè wúlá dé mi àsú mi tọ̀lẹ̀ ètè wúlá dé mi àsí mi tọ̀lẹ̀ mi kan do no vi mi ten shimole na do yi kum lo jiro eni tun lo o me ma do asu aro ko me ma do asia ana mo me liji me na asu na me ni be na do mi na ya siwe o pẹ̀lú bo level ko so pe de ni mi ka wa question apako yo mi na do lo jiro ando gan jiro a question apako o ve de mu na de ya nu lo ko mi to e kan yin shimole yo mi na bodo mi kum lo jiro mi tun lo la mena no kan isi apako na blue nu kigi lu po eno so me lo avoid am fatigue bi wọ́n ní blue tete mi wa azo si apako yo mi na do no mi tun shi mole kum lo jiro eni turo ndebude mi na 0 te ndebude mi na zo be na ya gajan bo wan de ko mi na do nu kon yi na dandan jan wo kun mi kan zan wo kun 63 e we mi me shi mole na jan mi me cancel e bodo asu alo bodo asiyo mi mo lo ji kon do ko na de lo asu pa si potenti bo mi kan to kum lo ji wo so ke me na nda ho bo mi ka ma do asu afu mo do asia mina do lo ju na fe unu ipede do egbe sin asagbo mere asunu aro asiyo anadi bla ime mo koto moto ni a go si fi mina do cancel lo jiro akwesi apako yo edo ro ni blue dedede boyun akwezan bo ka tun lo ju fe pede na tinu mi lo egbe sin asagbe kaka so yi sun o sin fifo lo po mi ten kan cancel yo mina do mi kum lo ju mi ni tun lo jiro mi ga nde bublugbe do azosin apako ijawo yo mi ten ko mo tun kum lo jiro planet Jupiter ogude mi to ma nu mi ton de bu mi na 0 azosin apako na do dudeji okwe mi na san okwe ogo mi me kan kini le o mi na do mi do me odo asu alo me odo asio mi na do nu ipom lo jiro awajije nu kiko na support asu kwa si potenti amo kona de bo mi kuna ba mi na do na su mi ton alo asi mi ton do ko me sinta wa utu mi kana do no mi ton célibataire le ko na do mi lo jiro mi ni tuno wọn isi apako yo mi level ko so pede mo tún lọ jiro nu gege na tibo emi na do emi na blo me kana mi afinu emi won mi ni no atemi to mi tantan mi kana lo mi kum lo jiro ni mi wa question apako yo mi na to kum lo jiro nu gege na timo la je lo question apako bo mi na tun ba na be akwe do mi si obi kwide me e ra mi to ni to do ganji boni e ma de akwe ton utu mi wa na me na lo gan isi apako yo mi na lo ni kum lo jiro ani tun lo mi na lo ganji la bazawe mi wa zo to isi apako yo weme liyo aratukun lo jiro ero bibi ero jiro nisi eno wa ndo asome e wa foila abuka bablamlo de wa foila bablamlo de wo no mo koton eno apete dale bi fibo sona imejo me ya nwe ni blo tede nwe me yin liyo ne liyo lo ko le mi kan do mi kun lo jiro minitun dojo we kwe mi na zamo tala gbe na tini yo e 66 mi me vierge le mi na do mi lo planète yo Venus so e na zamo kon do ko na tinu we me odo asu aro we me odo asio amonu gige na tibo mi na ba na badun to mi na kan ko bi o mi dero apa ni okwe no ko mi te kan vierge bo ma odo asu aro bo ma odo asia
mina tuno taragbe yo edo komito gan ko ele di bo taragbe na tin mi bo me na asumi aro me na asin mi o mi na mo cho mi kale bo na do mi do jiro akwesi apako de so bo me vie jo mi mo do jiro nloko de am blok mo we do jiro nu debu de aja ki ko gbe train nu do akpogbe won ni block calculate to ganzi mama investi akwelo akpo mi mi akwelo continue mi o obi fi aka zizan samadun kunton won ni block dede mi wa na me na organize apako yo mi na do ni ojo amulo ma do na supo akpo mi mo na supo mo ja ko me sisi na supo nu no vi mi twen fies le ro egbesi azangwe fies le mi na do mi wa azo si apako yo mi na tu kublo ji ndebu de mi jablo do azo si apako jawo yo emi kuna do ve no mi de o emi na wulbo no mi de awulbo no wele jawo du eji len twi do beto de din bo no ya no blo beto bi ba dan bo he na mo we kwi akana zawo 65 mi me balance le mi na don balance le planète yo Jupiter planète mon coton edo dagbe wa mi ebona remi ma super tikole kondo kona de ba ji ya tin we tentin bo me maka do aso aho me do asia me na do le planète Jupiter lo ko edo de le juro emi na hun wa isi ali no bo me na asu no alo asinwe yo adan pipeto mi kana to kom lo juro balance lo ko ena to no ni akwesi apako yo emi na blo de no akwesi zan emi na blo de no akwesi zan mama emi na zan kwegbo bo we na tin mi lo so gudo no ko mi te kal balance yen le mi na do mi do mi wa la me na organize apako no ko de mi na 200 ton mo na ba mi jasu mi na blo awe ndo jo edun kakabu ze kwewu na dun ka bo adogo na fe o ekwin dagbe nu we me balance o balance le mi kan do mi ko lo jiro azosi apako yo mi ni tun ko lo jiro nu ko imitan ena ven me gege nu ko imitan azome ena ven me gege mo mi ni boya o titelo mi le o we kwin mi na zan we kwin gbanu ko atongo we kwin gbanu ko atongo ewe mi na zan mo da gbe na tin mi me balance le mi wa scorpion go mi na do scorpion ko lo jiro ni tun lo jiro nu gege na tin mo na pati mi do asupa si ko tentin amon lo ko de mi na tun wa ina ino jiro ko me si on kuna de onu kiko ajije na tin no mi tentin ni mi tra o ne bu don mi na do ko ajije ko bo kana do ko me yin scorpion bo ma do asu al bo ma do asi alo planète ro Saturne planète mon coton ero di jiro na pe mede na pe sunu na pe yonu amo me mon coton de bo ekun me bo na do chire do bla ro ji asude nko mo yo eni blo de mama na so alo video nu bo gbigba na glo bo kala do wa me Pluton lo ko lo jiro akwesi apako yo ani tun lo jiro nu ko ina tin mi o do de ji na ye mi ton emi de so na blo emi de so na akwa mi ton zan azan akwa de yo ena no kon tu bo nu ko ina tin epo bo kala do nu mi me scorpion le lo jiro ni mi wa la me na kan si apako yo mi ku mo ve de bunu no vi mi twen scorpion le o bo na do yin kun lo ja so si apako yo na tun ku mo lo jiro dude ji mi ton le ni mi ton le bi kwi yo wi wa mi ton bi kwi lo azo si apako yo nu ko ina tin no mi de me bo we kwe mi kan za wa o kwiten go mi me kai no da gan le o mi na do mi lo planète Jupiter in planète mi ton ena so mo fifa na no asupa si ko tentin amon lo ko de mi na tun ko won lo jiro o ve pe de na wa asumi ton go alo asimi ton go bo mi na ya wuri bo ni mi mo ko to mo na defend ton bo nu ko ina tin ni bo kana do we me isa itelu ko bo ma do asu al bo ma do asia mi na do ni kun lo jiro ani blo dede do rendez-vous de te bo fi bi fi ababla iseyo nu mo ko ton ina ve onui won blo dede bo kana do nu lo ko mi ton yin sa itelu lo planète no do Pluton planète yin akweno ne planète mo ko ton ero di de jiro emi na wa dagbe nu me eni wuri bo sara aboblo bo nu ko ina tin me mi kana do mi kun blo jiro mi ni tun lo jiro ndebu de mi jablo da question apako yo e ma tite kumbo tite ha kumbo blo nu o eni ko iso bo calculer nu mo ko ton mo lekun mo ko lo jiro dagbe de me aji ni mi kawa lamena no ganisi apako yo me na do mi lo ji mi na lo jongu da gbazame bo ndi jiro mi yo mi na biblioto amo mi ni to kumo lo jiro uve pede yo ina ha ho de bunua ni mi kan lo jiro nu ko ina tin mi na zo mi to si apako yo mi na to kumo lo jiro mi na le ba wuri bunu mi de mo na to no opportunity gege jawe nu gege jawe mi bo nu mo ko ton mi bi o me jawe mi na lo ku ku mi na lo akwemo we mo ko mi to kan Sagittaire yo me abodo mi lo ja so si apako de so suru oni support mi mo ni we kwin mi kan za wan 16 e mi na za mo tara gbe na tin mi me Capricorn bo lu peche si edi mo ma bo do asu al bo do asio me na do mi ko mo lo jiro tanta me o mi na no po ha su mi ton
mina ul bona simiton eno lazo fifa na tinu mi wa me makado aso alo ko me wado asia mina do no jo ma so nu ayin sin ko ya gabi kwiblo o me na daje akweno jina ilo fi lo pono jina ilo kete o edo nu ma o na me o eno yi bonu ko eno tinu me nu mi kago si fino mina do mi do a question apakoyo mina do mi do ve debu dede o mi ko tun lojo mi no te kom no mo solution e me bi o tun mi no mo solution nu o ve mi to le keke won mo je egbe o ve keke na wa do egbe si ansan gbe ore amo mi do ji jintri jawo mi na bodu dule jiro nu mo ko ton gon bo kana do nu mi kom lo jiro a zosi apakoyo mi me Capricorn le mi na tro planète yo Neptune e do lojo eni wuli bon mede bona so meton e na do nu kon yi we kwe mi kana za o e kun kun ego mi me si kontole obodo asu albodo asio mi na do mi lojo mi ni te kombo wuli bon asu mi ton alo asi mi ton mo ma so do ve ni o mo o me makado alo we me ru peche se edimo e lo ni ni to ro tato me o ani mo tun kun lojiro e mi na level ya gonji pede do wan isi apakwe ni wa akwesi apakoyo àwọn tún kon dagbe na tinu enu ko ina tinu mi àwọn lo pode do pon won lojiro akwesi zan eni ni ta mo kon we ti wo de tan ni mi go si film mi na do mi lo sun de sulo de mi na mi la me si on sin dagbe si on na no po ha mi bo mi na lo ganjiro agbaza mi mo na tún kon lojo planet Uranus so planet mo ko ton ina ton mi do aso wi wa kekeme bo mi na le bo yin won aso mi ton gona be no bi fina enu ko yin mi we kwi mi na za e we kwi apoton kun enigo 19 mi me kayin poisson le bo lo peche si mi na tro planète yo Mercure planète mon ko ton ena so ma super sipole ena bo wuli bonu ide mi na le bo wan yo na bo jijan ido itenti cho we me kayin poisson bo lo peche si edin bo ma do aso al bo ma do asia mi na do no kum lo di ani tun lo jiro no mon ko ton ku ka so lili me we ni do suru pede mi wa a question apakoyo ani tun kum lo jiro me kiki ko tun lo jiro no ko intinu la so si apakwe amo ani tun kum lo jiro mi level blow sport pede gona jawe o ena le zombo no ko ina tin mi gona won mi na do mi kum lo jiro nlo ko de mi na tun mi me poisson le boda gbe na tin mi no na me na ga isi apakwe yo e ma blow ndebu se kwe wo e ma dunu se kwe wo ndebu de pe to hen na blow le yo e ma blow de bu se kwe wo me kala do no kum lo jiro ani tun no me po la so wa so vitole su hen na pon we fe mo janga to le su hen na pon we bo ni na yin du de jinu yo le wo kwe na zambo da gbe na tin yo e we kwe afoton kun atongo mi na dogbe nu mi na do mi do ma gbero to sin FIFA ni kon lu poloko mi ton leji ina chen mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt.